kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai persekutuan ini ya. Mari kita satukan hati. Allah Bapa di surga yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Mulia dan Maha Agung. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami semua. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa ada di kesempatan untuk bersekutu, untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami juga mengucap syukur untuk semua ini yang hadir hari ini untuk membagikan firman Tuhan kepada kami, dan juga Ibu Susun yang menerjemahkan. Mohon Tuhan urapi mereka sehingga firman Tuhan yang dibagikan dapat memberkati roh dan jiwa kami, disegarkan, dikuatkan, dan dibangkitkan. Berilah kami fokus dan konsentrasi yang baik, dan hati pikiran yang tenang untuk menerima firman Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin persekutuan ini dari awal sampai akhir, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Telah tertulis di dalam Alkitab buku Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, lagu KPPK 26 dengan jelas menyatakan kebenaran ini. Mari kita menyimak baik-baik kata-katanya waktu kita menyanyikan lagu ini. Mulia bagi Allah. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia bait 1 dan 2, lalu dalam bahasa Mandarin bait 1 ya. Yeah.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. 大家平安。 Senang sekali pada pagi hari ini boleh bersama-sama berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian dan kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam kasih Tuhan. 很高兴能与大家见面，也可以一起赞美、崇拜上帝。 Kalau pada hari ini Bapak Ibu bisa datang ke rumah Tuhan di tempat ini berarti kita dalam keadaan sehat. Amin. Amin. 如果今天 Ya. 我们能够一起来敬拜上帝，那就是证明我们还是健康的。 Selama kita masih sehat, masih bisa berjalan, masih kuat datang ke rumah Tuhan, pakailah kesempatan ini kita untuk datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. 那如果我们上帝还赐给予我们健康的身体，我们还能走路，那我们一起来敬拜上帝。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan di dalam doa. 我们一起来祷告。 Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. 3 tahun telah berlalu, kami melewati masa COVID. Dan saat ini kami boleh menikmati akan keadaan yang baru, di mana kami tidak perlu lagi memakai masker.
dan kami boleh leluasa untuk beraktivitas. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Dan Tuhan sudah mendengar doa-doa kami sehingga kami boleh kembali beraktivitas. Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi ataupun di dalam gereja kami ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan sama-sama boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pada hari ini akan merenungkan satu tema, merdeka dari hukum dosa dan maut. 我们今天所要思想的题目就是从罪律与死亡的得到释放。 Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan 3 bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke dalam bahasa Mandarin. 我们今天的经文是取自于罗马书第8章第2到第3节，先用印尼文来读。 Bapak Ibu, kita sama-sama yuk membaca ayat ini ya, yang bahasa Indonesia, yang bahasa Mandarin ya. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 我们一起来读罗马书第8章第2到第3节。第2节，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。 律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 读经到此， Ada seorang hamba Tuhan senior, dia berdoa seperti demikian. 有一位比较年长神的仆人，他这样祷告： Tuhan, jagalah hatiku agar jangan semakin tua, hatiku berubah menjadi semakin jahat. 他这样祷告：神啊，求你照顾、看顾好我的心，让我越老的时候呢，我的心不会变得越来越坏。 Tuhan, jagalah hatiku agar jangan semakin tua, hatiku berubah menjadi semakin jahat. 神啊，求你照顾好我的心，看顾我的心，让我的心不会变得越来越坏。 Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa hamba Tuhan ini berdoa dengan isi doa seperti demikian? 那这位神的仆人为什么这样祷告呢？ Karena usia semakin bertambah, semakin banyak keterbatasan, tidak nyaman, ada gangguan kesehatan, merasa fisiknya tidak nyaman, kesepian dan sebagainya. 因为当我们年龄越长的时候，我们的身体会变得不灵活，身体上也会有很多的软弱，也会变得很孤单。 Sehingga membuat kita sebagai lansia itu gampang untuk bersungut-sungut. 所以这些种种会让我们老人更容易去发牢骚、抱怨， Tidak puas, 我们不容易感到满足， kehilangan sukacita dan damai sejahtera. 甚至失去了平安和喜乐。 Bapak Ibu sekalian, apa yang paling berharga di dalam hidup kita? 所以弟兄姐妹们，什么是最重要的呢？在我们的生活中， Selain anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, 除了神已赐给我们的救赎， yaitu damai sejahtera di dalam hati, itu paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita. 那就是平安，在我们的心里的平安，就是最重要的、最珍 Kalau 贵的。 kita tidak punya damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian, 如果我们失去了平安， mau tinggal di gedung yang mewah, gedung yang tinggi, makan yang enak, pun kita tidak merasa sejahtera, tidak merasa bahagia. 我们能够吃得好、穿得好，也不会感到平安。 Tetapi walaupun kita tinggal di tempat yang sederhana, kita tidak memiliki banyak harta kekayaan, tapi dalam hati kita ada damai sejahtera, itu paling sangat berharga yang Tuhan telah berikan kepada kita.
反的来说，如果我们住在一个比较简单、足够的情况下，我们心里有平安，那就是极大的喜乐。 Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada setiap kita damai sejahtera. Amin. 我们要 Amin. 感谢主， Ya. 因为主已经赐给了我们平安。 Saya tadi mengatakan ada banyak lansia yang pada usia senja dia mudah jatuh ke dalam hati yang bersungut-sungut. 我刚才说到，很多老人因为年纪越长的时候，他们比较容易抱怨。 Tetapi di lain sisi saya juga melihat ada banyak lansia hidupnya penuh sukacita, ucapan syukur. 可是另一方面，我也看到很多的老人，他们过得非常喜乐，也充满感恩之心。 Karena mereka tidak membiarkan kelemahan dan keterbatasan fisik merebut sukacita dan damai sejahtera mereka. 因为他们不让他们身体上的软弱夺取了他们心中的平安和喜乐。 Di sini dikatakan kita melihat ya, walaupun hidup saya itu tidak sempurna, tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang saya sudah dapatkan. 从这个图片中，我们可以看到，虽然我的生活不完美，可是我为着我所有的一切而感恩。 Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur dan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹们，让我们为了上帝的慈爱，在我们的生活中来感恩。 Khususnya pada hari ini kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan dari hukum maut dan dosa. 特别是今天，我们已经从罪的律和死亡的律得到了释放。 Roma pasal yang ke-7 mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa tanpa syarat. 罗马书第7章告诉我们，我们已经从罪恶中得到了释放，那是无条件的。 Tuhan sudah membebaskan kita, menebus dosa-dosa kita. 基督已经释放了我们，赎罪我们一切的罪。 Karena itu kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. 所以我们要过着圣洁的生活。 Dan di dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus ingin menghibur umat Tuhan. 在罗马书第8章，保罗想给予上帝的子民一些安慰， memberikan satu berita penghiburan kepada umat Tuhan. 他想给予那些上帝的子民安慰， Yaitu kita ini sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. 就是说我们已经从罪的律和死亡的律得到了释放。 Tuhan sudah membebaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. 上帝已经释放了我们，从罪的和死亡的惩罚中得到了释放。 Inilah hak istimewa kita yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. 这就是上帝给予他的儿女们一个特权。 Hak istimewa ini memberikan banyak sekali alasan bagi kita untuk bersukacita. Banyak sekali alasan untuk bersukacita dan mengalami damai sejahtera Tuhan. 那这些足以让我们去感到喜乐和平安。 Dan damai sejahtera itu adalah buah hasil daripada pengalaman kita, pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. 喜乐和平安是我们与上帝之间信心上的一个过程所摘下的果子。 Sukacita dan damai sejahtera itu adalah satu buah atau hasil dari pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. 那这个喜乐和平安就是我们的信心上的一个果子。 Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengalami Tuhan. 如果我们越亲近和神越接近，那我们更容易去感到平安。 Kita semakin merasakan damai sejahtera, sukacita Tuhan. 我们也更容易去享受上帝，更容易感到平安和喜乐。 Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar hal yang pertama yaitu merdeka dari hukum dosa. 我们来学习从第一个来学习，就是从罪的律中得到了释 Apa 放。 artinya hukum dosa, Bapak Ibu sekalian? 那什么是罪恶的律呢？ Yaitu status manusia yang berdosa menyimpang dari keinginan atau tuntutan Allah. 那就是说，罪人已经违背了神的旨意。 Dosa itu sudah mengikat
dan menghancurkan manusia sehingga tidak mampu melakukan kehendak Allah. 罪已经捆绑了，所以人无法去行上帝的旨意。 Dosa yang mengikat itu membuat manusia kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. 罪恶已经让人类无法去享受到平安和喜乐。 Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1b mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 希伯来书第12章第1的下半节这样说：就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。 Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun dosa yang mengikat kita, 弟兄姐妹们，即使捆绑我们罪是多么的渺小， kita harus berjuang untuk melepaskan ikatan dosa tersebut. 我们要去试着去释放我们的罪恶。 Mungkin kita tidak melakukan dosa yang besar, 或许我们没有做很大的罪， tetapi kita mungkin masih ada dosa iri hati, dosa berbohong, dan sebagainya. 或许我们有那个嫉妒心，还有那些说谎的一些罪恶。 Marilah kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa itu. 让我们祈求上帝释放我从这些罪恶中释放。 Bapak Ibu sekalian, pada bulan Februari ya, akhir Februari yang lalu, saya bersyukur kepada Tuhan, kami sekeluarga ada kesempatan pergi ke Vietnam. 我 Akhir April yang lalu. 在4月份的时候，我有机会去和我的家人去过越南。 Nah sekitar 7-8 hari ya kita tur ke Vietnam. 我们7、8天左右去越南旅行， Dari Hanoi kita sampai ke Saigon. 在哈内去到塞贡。 Ya, Hanoi itu Hanoi itu di bagian utara ya, Saigon itu bagian selatan. 那哈内是在北方，那个是哈内是在南方。 Nah, satu tempat yang sangat berkesan buat saya pribadi, yaitu kita pergi ke lokasi tempat orang Vietnam, satu lokasi tempat untuk mengenang orang Vietnam berjuang melawan tentara Amerika. 我们去过一个非常有历史的地方，那是地方是纪念那些以美国征战的兵的一个纪念地方。 Ya. Perang Amerika Vietnam itu November 1955 sampai 30 April 1975. Wah, panjang sekali, hampir 20 tahun. 那个美国与越南的战争是发生在11月份的1955年和到4月份的1975年，比较漫长。 Korban perang Vietnam itu sangat tragis sekali. 那个因为战争，很多人死亡。 Tetapi kita melihat kenapa akhirnya orang Vietnam itu menang perang melawan Amerika. 那我们要看见为什么越南人会胜利呢？ Orang Vietnam tour leader itu mengatakan satu hal kepada kami. 那个导游告诉我们一件事： Kami orang Vietnam miskin dibandingkan dengan Amerika. 我们越南人比美国人更贫穷。 Amerika punya amunisi, punya banyak senjata perang. Kami tidak punya apa-apa. 他们说到美国人有很多的装备，有很多的武器，可是我们没有。 Tetapi kami berjuang habis-habisan dan mati-matian. 可是我们拼尽全力去应战。 Kami terus berpikir bagaimana caranya supaya kami bisa menyerang Amerika. 我们一直在思想我们怎么去攻击那个美国。 Kami memikirkan cara-cara yang bisa secara tradisional bisa menyerang Amerika. 我们想了很多比较古老的方法去和美国人应战。 Kami melihat ada terowongan, saya melihat ada terowongan dari satu jalan ke jalan yang lain dan itu Amerika tidak tahu. 我们看到有一个通道，那个通道是美国人不知道的， Dan bekas ranjau-ranjau yang mematikan. 还有很多那个炸弹的Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan kesan satu hal ya dalam hal ini.
我感到有一件事情让我很深刻。 Orang Vietnam mengatakan kami miskin, tidak punya senjata seperti Amerika. 越南人说我们很贫穷，没有武器，没有装备。 Tetapi kami berjuang mati-matian melawan Amerika. 可是我们拼尽全力去和美国人应战， Akhirnya kami menang. 让我们能够获得胜利。 Saya kemudian berpikir kehidupan kita juga seperti sebuah peperangan rohani, bukan Bapak Ibu sekalian? 我看到我们我们的生活如此像是那个属灵上的一个战争。 Setiap hari kita menghadapi peperangan-peperangan rohani yang kita tidak tahu akan terjadi apa. 我们每天都会面临着那个和属灵上的一个战争。 Kalau 我们不 kita 知道 tidak 怎么回事 berdoa, 如果我们没有祷告， kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, 如果我们没有与上帝亲近， kalau kita tidak memohon pertolongan Tuhan, 如果我们没有祈求上帝的帮助， kalau kita tidak baca firman Tuhan, 那如果我们没有读经， bagaimana kita bisa menang melawan peperangan melawan iblis? 那我们如何去和撒旦去应战呢？我们怎么会得到胜利呢？ Ibrani pasal 12 ayat 4 mengatakan, dalam perjuangan melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. 希伯来书第12章第4节这样说：你们与罪恶相争的时候，没有抵挡到流血的地步。 Artinya, Bapak Ibu sekalian, 就是说， kita ini belum berjuang mati-matian dan habis-habisan 我们没有拼尽全力，甚至到流血的地步， supaya bisa hidup berkemenangan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. 让我们能从罪恶中得到胜利，也过着圣洁的生活。 Kita membiarkan kehidupan kita seperti air mengalir, 我们让我们的生命生活像水一般的流， tidak berjuang untuk Mama, mencapai kemenangan. 我们没有去奋斗和罪恶去奋斗， Kita sulit mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. 我们也很难去承认我们一切的软弱和我们的罪恶。 Ada orang Kristen seumur hidup jadi orang Kristen, tidak banyak perubahan di dalam kehidupannya. 有的人一生中成了基督徒，可是没有什么变化， Karena tidak berjuang mati-matian melawan dosa dan kelemahan dirinya. 因为他没有拼尽全力去和那个罪恶和他的自己的弱点去相争。 Marilah kita memohon kepada Roh Kudus menolong kita. 让我们祈求圣灵来帮助我们， Senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. 让我们一直谦卑在主前。 Rela mengaku segala kelemahan kita. 我们也愿意的去承认我们一切的软弱。 Saya mempunyai satu kebiasaan ya, setiap pagi waktu saat teduh saya punya satu kebiasaan. 我有一个习惯，就是每天灵修的时候， Kalau saya duduk tenang di hadapan Tuhan, saya akan mengevaluasi apa yang saya sudah lakukan kemarin. 当我安静的在主前的时候，我会自我检讨。 Sebetulnya lebih baik kalau malam hari ya Bapak Ibu sekalian ya, sebelum tidur kita evaluasi. 最好的时间应该是在晚上， Tetapi malam itu kadang tuh sudah capek ngantuk, kita nggak bisa fokus lagi. 可是晚上的时候，我们已经很疲倦了，所以很难去专注。 Saya suka pagi hari saya duduk 1 menit, 2 menit, saya merenung apa yang saya lakukan kemarin, apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan. 早上的时候，我有1-2分钟去沉默自己昨天做了什么，想了什么，说了什么。 Pada saat saya tenang dan teduh itu, Roh Kudus bisa mengingatkan saya, berbicara kepada saya. Kemarin kamu seharusnya tidak seharusnya begitu, kamu seharusnya begini kemarin begitu ya. 那当我安静的时候，圣灵会告诉我、提醒我，你昨天应该不可以这样做，不可以那样做。 Bapak Ibu sekalian, mohon kepada Tuhan menolong kita. Selalu kita rendah hati di hadapan Tuhan. Rela mengakui segala kekurangan kelemahan kita dan kita akan terus dibentuk dan dibentuk oleh Tuhan. 让我们谦卑的在主前祈求圣灵的帮助，让他一直来塑造我们。 Yang kedua adalah merdeka dari hukum maut. 第二就是从死亡的律中得到了释放。 Banyak umat Tuhan merasakan Roma pasal 8 ini memberikan satu penghiburan yang sangat besar menjelang kematian mereka. 很多人觉得罗马书第8章给予那些正在面临死亡的人是极大的安慰。 Kenapa?
Roma pasal 8 ini memberikan penghiburan menjelang kematian. 那为什么罗马书第8章会给予那么多人极大的安慰呢？ Nanti kita mau belajar ya Bapak Ibu sekalian. 让我们一起来学习。 Hukum maut artinya adalah hukum kematian. 那死亡的律就是终死的律， Akibat dosa, manusia harus menghadapi kematian yang kekal. 因为罪恶让我们人面临着永恒的死亡。 Tetapi setiap orang memang harus mengalami kematian, ya. 虽然我们每个人都会面临着死亡， Kematian adalah pintu menuju ke surga. 那死亡是一扇通到天国天堂的一扇门。 Bagi kita umat Tuhan, kematian adalah pintu menuju ke surga. 那对于我们基督徒来说，那个死亡就是一个通到天堂的一扇门。 Di dalam ayat 10, Roma pasal 8 ayat 10 mengatakan tubuh jasmani akan mati karena usia dan karena sakit. 第10节，罗马书第10节说到，身体就因罪而死， Tetapi roh kita itu kekal dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. 可是心灵却因义而活，我们也和上帝有着永恒的生活。 Saya tadi waktu persiapan ini saya sedikit bergumul ya. Apakah saya akan menyampaikan soal kematian begitu ya? 我在准备这个稿的时候，那我有一些的挣扎，我是否应该去谈那个死亡呢？ Karena biasa orang tua nggak suka ya bicara soal kematian ya Bapak Ibu sekalian ya. 因为老人家通常都不喜欢谈死亡 Kematian itu tabu katanya ya. 那个死亡是比较忌讳的一件事。 Tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan. 那可是这是上帝的真理，我需要去表达。 Siapa di sini yang takut mati? 在我们当中是否有 Siapa yang 怕 takut mati? 死的？ Hah? Siapa yang takut mati? 有没有人是害怕死亡的？ Bukan takut, tidak mau mati. Waduh, musuh hebat jawabannya. Di dunia ini masih bisa mau menikmati hidup ya, musuh ya. 还想 Masih 在这 mau 个世界 melayani 上享 ya. 受？ Ya. Orang Kristen seharusnya tidak takut kematian. 那基督徒应该不用去害怕死亡， Karena kita sudah bebas dari hukum maut dan hukum dosa. 因为我们已经从罪和死的律得到了释 Kita 放。 tahu dengan jelas kita akan kemana setelah kita mati. 我们也清楚知道我们死后将会去哪儿。 Karena kita akan tinggal bersama Bapa, 上帝，我们有了盼望。 pengharapan kita bukan di dunia ini. 那我们的盼望不是来于这个世界， Tetapi pengharapan kita adalah pengharapan di surga. 我们的盼望是在天国天堂里。 Ada satu lagu ya, lagu PPK ya. Kalau sekarang kan KPPK, dulu itu PPK yang lama itu ya. Mengatakan dunia yang fana bukanlah rumahku. 有一首诗歌是这样描写的：这暂时的世界不是我的家， Dunia yang fana bukan rumahku. 暂时的世界不是我的家。 Walaupun dalam dunia ini kita hidup ya, hidup senang, hidup susah, itu sementara, semua akan lewat ya. 那我们在这个世界上所经历的喜怒哀乐也即将过去。 Bapak Ibu sekalian ingat, dunia ini bukan rumah kita. 我们要记得是，这暂时的世界不是我们的家。 Rumah gedung, rumah sederhana, bukan rumah kita. 那大小的房子也不是我们的家。 Suatu hari kita akan berjumpa dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. 有一天我们会与天父相见，就是在天堂里。 Rasul Petrus mengatakan di dalam Tuhan kita punya pengharapan yang hidup. 那保罗说，我们在基督里有着活泼的盼望， Satu pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal di dalam Yesus 就 Kristus. 是永恒的盼望，活泼的盼望。 Karena itu Bapak Ibu jangan hidup kita berfokus kepada keadaan yang sekarang ini. 所以，我们不要专注在我们所经历到的这个世界， Kita harus berfokus kepada Bapa di surga. 我们要专注到天父上帝。 我们要想得开，我们也是要看开。Kita harus berpikir open minded
ya berpikir terbuka Bapak Ibu sekalian. Saya senang filosofi orang Tionghoa selalu mengatakan yao xiang de kai, ya, yao xiang de kai, ya. Saya suka sekali dengan pepatah bahasa orang Mandarin yang berkata kita harus selalu terbuka memikirkan hal-hal yang baik. Ya, yao xiang de kai, yao kan kai, kita harus open minded. 我们要lapang dada. Ya, betul, lapang dada ya. Jadi pikiran kita lebih luas ya, jangan sempit hanya pada masalah kita pribadi. Yao xiang de kai, pikir yang terbuka, open minded, kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ada seorang ibu ya, belum lama ini dia sharing kepada saya seperti demikian. 有一个妇女，她最近和我分享过。 Tatkala kita ngomong-ngomong ringan tentang kematian, 我们说到了关于死亡的事， dia bilang begini, Semu, jujur ngomong, saya juga takut mati, Semu. 她对我说：“师母，如果谈到了死亡，我也会害怕，也会惧怕。” Ibu ini sudah berpuluh-puluh tahun di gereja, pengurus lagi, pengurus satu komisi. 这个妇女已经是好几年的教会里的一个成员了。 Saya dengar apa alasannya. 我听到她的理由， Dia bilang begini, ya saya itu sepute, ya sayang saya melepaskan keluarga saya, meninggalkan keluarga saya, sepute, ya sayang. Gitu 她 ya. 舍不得离开她的家人。 Memang ibu ini memiliki satu happy home, keluarga yang bahagia. 那这位妇女，她拥有一个美好的家庭， Suami, anak, mantu, cucu, semuanya baik, semua sayang sama dia. 她的家里人全部都是很好的，她的丈夫、她的儿女们和她的孙子们也都是很好。 Dia hidup berkecukupan, 她过得 enjoy life. 她过得非常的好，也享受她的生活。 Karena itu dia bilang, saya takut mati, sayang saya tinggalkan dunia ini. 所以她说：“我舍不得离开这个世界。” Bapak Ibu sekalian, 弟兄 kalau 姐 toh 妹们， hidup kita di dunia ini sangat senang dan indah sekali. 如果说我们在这个世界上过得幸福，过得多么的开心，多么的美满， Surga itu berjuta-juta kali lipat lebih indah dibandingkan dunia ini. Amin. 更何况是在天堂呢？它有千千万万倍比这个世界上更美好。 Kita harus punya pengharapan di surga nanti. 我们要拥有在天堂里的一个盼望， Dan sebaliknya, 也反而， kalau hidup kita merasa susah di dunia ini ya, 如果说我们在这个世界上过得很不好、很困难， itu cuma sementara Bapak Ibu sekalian. 那也是暂时的。 Suatu hari kita akan menikmati kebahagiaan yang kekal di surga bersama dengan Bapa. 那最终我们也会和天父在天堂里享受美好美满的生活。 Yang ketiga dan yang terakhir. 第三， Yang kedua dan yang terakhir ya. Bagaimana sikap kita ya bagaimana sikap kita ketika meresponi merdeka dari hukum maut ini. Yang kedua adalah tidak terikat kepada semua milik kita yang ada di dunia ini. 第二个，我们就要不要被我们在这个世界上所拥有的一切被捆绑。 Ibrani pasal 11 menyaksikan iman yang luar biasa dari para tokoh iman. 在希伯来书的第11章，我们看到了很多充满信心的人。 Tetapi Ibrani pasal 11 ayat 38 memberikan satu kesimpulan. 那在希伯来书第11章的第38节给予我们一个结论。 Satu kesimpulan pada waktu saya baca itu saya sangat terharu ya membaca kalimat ini. 我读到这个经节的时候，我非常的感动。 Dunia yang fana ini tidak layak bagi mereka. 本这个世界上不配有的人， Dunia ini yang jahat, dunia yang bobrok ini tidak layak bagi orang-orang kudus ini. 那这个败坏的世界上不配，他们不配在这个世界上。 Walaupun mereka sudah menderita begitu rupa di dalam dunia ini. 他们经历到多么很多的困难， Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan di dalam dunia. 他们也没有得到他们所要的，在这个世界上所要的。 Mereka rela menderita dengan luar biasa. 他们愿意着去受苦。 Kita baca ya tokoh-tokoh iman itu dalam
pasal yang ke-11 itu ya, mereka menderita luar biasa. Ada yang dibakar, ada yang digergaji dan sebagainya. Tapi mereka dikatakan dunia ini sungguh tidak layak bagi mereka. 我们能看到，在希伯来书第11章，那些充满信心的人是如此的去经历到磨难困难， Mereka kehilangan banyak hal, 他们也失去了很多， tapi mereka tetap kuat imannya. 可是他们的信心仍然是刚强的， Karena mereka sadar apa yang dialami dan apa yang dimiliki dunia ini hanya sementara. 因为他们知道，他们觉悟到，他们所经历的一切都是暂时的， Karena itu mereka tidak terikat. 所以他们不被这个世界上的一切被捆绑。 Dan mereka tidak mau juga mengikatkan diri dengan harta milik dunia ini. 他们也不让自己被这个世界他们所拥有的一切被捆绑。 Mari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. 弟兄姐妹们， Marilah kita belajar dari Paulus. 让我们向保罗学习， Menganggap bahwa semua harta kekayaan dan kenikmatan dunia ini adalah sampah belaka. 让我们看待我们所拥有的一切，我们的财富，甚至我们的一切，看为是垃圾。 Karena memiliki Kristus adalah berarti memiliki segala-galanya. 因为当我们拥有了基督，那我们就拥有了一切。 Ia puas di dalam Kristus. 说到保罗在基督里感到了满足， Dengan kata lain, Kristus sudah memuaskan, memenuhi semua yang dia inginkan. 就换句话来说，就是基督已经满足了他，也实现了他所需要的一切。 Yang menjadi pertanyaan kita, 那我们所要思考的是， apakah hari ini kita sudah betul-betul memiliki Kristus di dalam hidup kita? 我们今天是否真正的去经历到基督呢？ Kalau kita sudah memiliki Kristus, 如果我们拥有了基督， apakah Kristus sudah kita jadikan sebagai sumber kepuasan hidup kita? 那基督是否成为我们满足的一个来源呢？ Yang terakhir, kita mempersiapkan diri dengan baik menyambut kedatangan Tuhan. 第三，让我们预备好自己去迎接基督的到来。 Yang menjadi perenungan kita. 我们所要思想的是呢， Apakah kita mempersiapkan diri kita dengan baik menyambut kedatangan Tuhan? 我们是否已经准备好自己来迎接基督的到来？ Apakah kita siap untuk menghadap Tuhan? 我们也是否准备好去朝见上帝？ Waktu Tuhan datang kedua kalinya, kita ini seperti seorang karyawan yang mempertanggungjawabkan pembukuan kepada bos kita. 当上帝第二次到来的时候，我们像是员工向我们的老板他交代他的账簿。 Apakah hidup kita setiap hari, setiap jam, setiap menit kita isi dengan baik, Bapak Ibu sekalian? 我们是否把我们的每一天、每时每刻都过得很好呢？ Kita memuliakan nama Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. 我们是否已经成为别人的祝福，也荣耀上帝的名？ Ada seorang hamba Tuhan berkata seperti demikian. 有一位神的仆人，他这样说： Setiap hari ada satu doa yang baik yang bisa kita ucapkan. 每一天我们都可以说一下我们的祷告，好的祷告。 Tuhan, 神啊， hari ini apa yang Tuhan ingin aku lakukan bagi Tuhan dan bagi orang lain? 今天你要我对你做什么，和我其他的人做什么呢？ Artinya Tuhan, adakah orang lain yang perlu saya bantu pada hari ini? 就是说，今天我是否哪一些人是我去帮助的？ Apakah saya bisa menjadi berkat bagi seseorang yang membutuhkan yang Tuhan sediakan bagi saya? 我是否也可以成为他人的祝福呢？ Bapak Ibu sekalian, biarlah doa-doa kita setiap hari bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi kita juga boleh berdoa seperti demikian. Tuhan, siapa yang Tuhan ingin supaya aku bantu hari ini? Saya siap Tuhan untuk melayani. 让我们的祷告中不只是为我们自己而祷告，我们也会这样祷告：神啊，求你检视我是谁，我今天所要帮助的人呢？ Kiranya Tuhan menolong kita. 愿上帝帮助我们。 Hidup yang sisa ini kita persembahkan kepada Tuhan. 剩余的时间，让我们奉献给上帝， Memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama.
荣耀上帝的名，也成为他人的祝福。 Saya persilakan dengan hormat Chen Muse memimpin kita dalam doa. Sungguh kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan, kami tahu satu hal, suatu saat kami akan meninggalkan dunia ini. Tapi apakah kami sudah mengerti kemana tujuan kami? Tapi mulai firman-Mu mengingatkan kami, di mana kami sebagai orang yang berdosa, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Tapi kami mengakui dalam kehidupan kami sering sekali kami masih melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama manusia. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kami tidak takut mati. Kami tidak takut hal-hal yang terjadi pada saat ini di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami hanya sementara di dunia ini. Karena kami tahu rumah kami kekal, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Berkatilah hamba-Mu semua ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, dan setiap anggota keluarganya. Dan juga kepada Ibu Susun yang sudah membantu menerjemahkannya dengan baik. Hamba serahkan semua umat-Mu yang saat ini berada di tengah-tengah kami bersama. Kami serahkan kesehatan mereka, kami serahkan keluarga mereka, kami serahkan iman mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Semu ini dan Bu Susun dan juga Muse untuk doanya. Mari kita mau mengambil persembahan untuk sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu KPPK 50, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan.
Mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat rohani maupun jasmani yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sekarang kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk pengumuman dan kami serahkan kepada Ketua Komisi Kaleb, Ibu Nuke. Selamat pagi Opa, Oma, salam sehat semuanya ya. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa yang lagi online ya. Selamat pagi Opa, Oma yang ada di rumah. Selamat menikmati persekutuan kita ya, walaupun di rumah. Tetap sehat, semangat ya. Pertama-tama kami mengucapkan pada Semu Winnie, Semu pulang kampung hari ini ya. Semua udah kangen sama Semu ya. Kira-kira 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih kita tidak lihat Semu. Tapi Semu masih tetap muda dan cantik ya. Terima kasih untuk firman-Nya. Dan juga untuk Susun. Oh, mau tepuk tangan buat Semu ya. Ya. Terima kasih juga untuk Susun yang sudah menerjemahkan dengan lancar. Untuk MC Ibu Jun, singer, pianis ya, dan juga untuk multimedia. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Tuhan berkati kita semua. Dan juga untuk Oma, Opa yang sudah menyiapkan waktu untuk hadir bersama-sama persekutuan di tempat ini. Kami berterima kasih. Dan juga pengumuman untuk besok. Besok hari Sabtu pukul 6 pagi ada senam pagi ya. Pukul 8.30 tidak ada paduan suara karena Pak Budi lagi pergi. Untuk persekutuan yang akan datang, temanya ya dibawakan oleh GI Wiwi. Ya. Nah, kami juga mau menyambut orang yang baru pertama kali datang ya. Kalau yang saya sebutkan tolong berdiri di tempat. Bapak William. Terima kasih. Selamat bergabung ya Pak. Ibu Ayin. Ya, selamat bergabung. Ibu Lim Chai Ing. Ya, selamat bergabung. Ini Bapak Bambang ya. Bapak Bambang dan Ibu Mary. Iya. Selamat datang ya. Pak Bambang, selamat datang. Ya. Kita semua doakan Pak Bambang. Kiranya walaupun kita nggak kenal Pak Bambang. Hari ini kita bisa kenal. Ya, Pak. Salam sehat ya, Pak ya. Ya. Persekutuan Padang. Nah, kita akan mengadakan persekutuan Padang ya. Tanggal 5 September. Ya. Kita berangkat ke gereja jam 5.30. Diharapkan masing-masing ya datang sendiri. Pulang nanti kita bisa anterin. Kalau pagi-pagi jalan sendiri. Nanti masuknya dari kali Blok H situ. Kalau dari gereja sini, dari IPK nggak bisa masuk, ditutup. Jam 6 baru buka. Jadi lempeng lagi sedikit, ada kali belok kiri. Nah, nanti 5.30 datang ke gereja. Nanti kita atur-atur absen atau apa gitu ya. Masuk bus, nah kita jam 6 jalan. Kenapa pagi? Tadi ada ribut, kok pagi sekali? Iya, karena jarak sih deket.
tapi macet. Ya, kalau kita lancar kan enak datang ke sana, pulang juga lancar ya. Datang cepat, pulang juga cepat ya. Ya, bagi yang sudah daftar, boleh melunasinya hari ini, boleh. Mau langsung transfer ke Elida, nomor rekeningnya ada enggak? Ada di bawah ya? Ya, itu. Ya. Apa ya? Kayaknya di sini nih. Oh, Pak Cilio. Ya. Bisa diangkat ke atas enggak? Enggak bisa ya? Oh, enggak bisa. Ya. Musuh kuat ya. Ya. Mungkin siapa ya? Ada yang tadi orang baru, ada yang masih belum kepanggil, ada yang belum dipanggil, siapa ya? Enggak ada ya? Kayaknya sudah dipanggil semua ya. Ya. Terima kasih pengumuman sampai di sini. Selanjutnya kami serahkan kepada Muse untuk doa syafaat dan doa berkat. Ya, sekali lagi shalom untuk kita semuanya. Taja Pingan. Halo. Habis dengar khotbah kematian jadi serem semuanya ya. Pada takut ya. Pada semua udah khotbah bahwa orang Kristen nggak perlu takut mati. Bukan berarti nggak takut mati kita sembarangan hidup kita, bukan itu ya. Artinya kita udah memiliki pengharapan yang luar biasa sekali. Sekali lagi, cie-cie semua ya Susun yang sudah menerjemahkannya. Oke, saya senang sekali sih ya kalau memang Persekutuan Kaleb ini kita bisa selalu bertemu di tempat ini. Oke, karena sekali lagi kita nggak tahu bisa bertemu berapa kali di tempat ini. Oke, begitu ada waktu kita kalau bisa lebih sering bertemu lah. Ya, sukacita. Ngeri. Apalagi udah mendengar khotbah pada pagi hari ini tambah ngeri lagi. Lebih tambah lagi semangat untuk bertemu lagi gitu ya. Oke, khususnya kepada Pak Bambang, Siesie Nita Lailing ya, oke. Ya, Om Putuan Dewi ini tahu kau. Oke. Nah, untuk Batin Padang nanti setelah yang belum daftar mungkin setelah selesai ini bisa daftar ya ke depan. Boleh ya, masih ada tempat ya? Iya, tempat duduknya masih ada ya. Bukan di atas mobil lah ya, makanya ya memang ini khusus untuk Kaleb ya, usia lansia atau apa. Tapi kalau kalian umurnya itu 59,5 tahun, boleh ikut, boleh. Nggak harus 60 atau berapa ya, kayak gitu ya, Pak Oming ya, oke. 20 Agustus, oh, Pak Yewi ya, berarti minggu ketiga ya, nah, berarti pendaftaran terakhir yaitu 2 minggu lagi. Oke, karena ini tempat terbatas sih, ya, tempat terbatas. Tempatnya enak tadi, kayak surga. Lumayan lah ya, kira-kira bisa bayang itu. Tadi semua kan mengatakan umumnya xiang tekai, oke? Ya, kua poa, orang Fujian Hua讲kua poa, ya, kantou ya, kua poa atau apa, kai ya, oke? Apa? Kua poa. Bukan itu, oke. Jadi jangan di rumah terus, nggak bisa, nggak sebagainya ya. Ya, kalau ada jalan-jalan kesempatan jalan-jalan. Tadi saya jawab semua, bukan takut mati, tapi tidak mau mati gitu loh. Kenapa? Ya kuat gitu loh ya. Tujuannya semua di sini orang masih kuat makan cukyok. Jadi tujuan mereka mau tetap umur panjang makan cukyok, ya, gitu ya. Makan apa lagi? Durian. Ya, oke. Ya, jadi yang belum daftar ya. Memang kita lebih lebih prioritaskan yang Komisi Kaleb dulu. Karena nanti besok minggu udah diumumkan di kebaktian umum. Takutnya tempat terbatas. Oke. Nah, yang buat yang agak sulit jalan misalnya mungkin kalau ada yang dampingin boleh juga gitu ya. Oke. Mari kita berdoa. Om Citau ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan pada pagi hari sampai siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menggerakkan setiap hati kami masing-masing supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam iman kami.
Saat ini kami berdoa khusus untuk teman-teman kami yang lemah tubuh. Mereka ada yang sama sekali tidak bisa jalan, tidur di ranjang terus. Mereka yang sangat letih sekali tubuh mereka, sulit jalan. Hamba tidak bisa sebut satu persatu, tapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengerti kondisi mereka. Kami hanya serahkan mereka satu persatu sekali lagi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus menghibur mereka, menguatkan hati mereka, beri damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap di dalam tubuh yang lemah, mereka bisa merasakan cinta kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan di dalam hati mereka masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang berbesar kepada kami. Kami juga serahkan setiap umat-Mu yang mungkin bergumul di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, masalah ekonomi mereka, hubungan antara suami istri ataupun orang tua dengan anak, kami serahkan juga mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya ajak kita semuanya. Ini mau ditayangkan. Oh iya, oke. Oh begitu ya. Nanti aja ya, oke. Saya ajak kita semua bangkit berdiri ya. Sing taja canlik. Mari kita akan mengakhirin persekutuan kita dan terimalah berkat Tuhan ya dari Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。Kiranya cinta kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kuasa serta hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Mau tahu, kalau ada jihui jiu tahu. Nah selanjutnya ini ada yang lewat ada video clips tentang kebaktian persekutuan Padang ini. Tolong ditayangkan ya. Komisi Kaleb akan mengadakan persekutuan Padang di The Highland Park Resort Bogor pada tanggal 5 September 2023. Bagi opa dan oma yang berminat, harap segera mendaftarkan diri melalui Ibu Elida dan Ibu Feni dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per orang. Pendaftaran terbatas hanya untuk 100 orang dan diprioritaskan bagi yang telah berumur lebih dari 60 tahun. Pendaftaran akan ditutup tanggal 20 Agustus 2023.